হ্যালো এভরিওয়ান, ইটস মি তানভীর again. আজকে আমি ইফতারি করতে চলে এসেছি সাইডের রুফটপে। সাধারণত আমি রমজান মাসে কোথাও বাইরে যাই না, তবে এইবার ইফতারের প্ল্যানটা ঠিক করে হয়ে গিয়েছে। तेरे होठों के जाम पे सुबह शाम तू तो मेरा ही नाम हो गई। मेरी तो है प्यारी दुनिया, सारी दुनिया सबको चले सब चले প্লেসটা তেমন খারাপ না হলেও এখানে ইফতার প্ল্যাটারটা খুব একটা ভালো লাগেনি আমার, তবে সময়টা খুব ভালোই কেটেছিল। ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना है। ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने था तुझे बताना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई। তো আজ এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।